माँ लग्न अरे माँ तू कौठी नमस्कार सावजी नमस्कार मुंडिया बात अरे कृष्ण तो सब भक्ति है बापा के ससुर की भक्ति ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହଁ ଯେ ଲଗ୍ନ କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ହଠାତ୍ ଫୋନ କରି ଡାକିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କାର ଡ୍ରାଇଭ କରି ଚାଲି ଆସିଲି ବଢିଆ କଥା ମା କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପଡିଲା ଯେ ତୁ ମତେ ହଠାତ୍ ଫୋନ କରି ଡାକିଲୁ ଆରେ ମା କଣ ହେଇଛି ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତତେ କଣ ପଚାରୁଛି କଣ ହେଇଛି ମା ଆରେ ମା କଣ ହେଇଛି तो मधुरी सिंदूर नहीं तो हाथ में शंखा नहीं कौन है माँ कौन है तोर अरे माँ कह कौन है तोर डैडी डैडी ए शैतान मो स्वामी अर्जुन को मर्डर करी ए शैतान मो हमर सका बानी उठारो सिंदूर बची मते भी खावा कर ले डैडी लग्न अरे तो कहा तो कौन कहूँ हाँ